Yeah. Yeah, that's this. That one. Yeah, it looks like. That's how many years that they put this big. Hey, nice. Yeah, Hollywood. That's good, guys. Very nice, beautiful place. Tourist information. Yes. Yeah. Flying. The jet plane. Yes. That is a jet plane. Yeah. Yeah. Oh, No very nice. same. Beautiful place. This is one of the place of Norway. This is the one beautiful also. Yes. Very beautiful. Nice. And, I think a bus coming from Voss over the mountain. Yeah. Yes, and I have this gate. Bridge tender 5, first side to one side. We have a gate in the school. Just coming in the Bridge, house tender 4. to here. Yeah. Tender 4, reply. So you can see how many degrees. I show there, how many degrees. Yes. Yeah, 6 degrees Celsius now, no? 6. Yeah, 6. Yes. Yes. Bridge tender 5, short side to That's one good. side. Thank you. Tender 5, short side. Laki ng isda oh. Saan? Ayun na yung batok. Bato naman yun eh. Wala naman, hindi makita mga isda rito. Stand by. Malalim ang mga isda rito. Wala. There, you see? Wala. Oh. Yes. $1, Yes. 10. No, Yes. I saw the, May utang ka big 10. Hey, 10 na 10. 10 na utang. 10. what kind of fish that? Ang ganda oh. Kailan ko nakita ng isda rito na kuwan. Kasi malalim ang mga isda rito eh. Malalim ang isda rito. Parang paraiso talaga tong lugar na to. Ang ganda. Paraiso. Wala na akong masabi rito sa Norway. Tubig, malinis. Ang tubig galing sa Bakit? Malinis bundok. din sa atin ah. Ha? Hindi, May ito Pasig, galing. Malinis. Oo, galing sa bundok. Okay. Naliligo pa ng bata eh. Sobrang linis eh. Pasig River. Hey! Mag-internet kami. Ayan. Ayan oh, puro mga nag-i-internet oh. Ayan oh. Hi vlog, welcome to my guys. Puro nagwa-wifi yan. Oo. Ayan oh, puro mga Masyadong nagwa-wifi high yan oh.
Shout out. Shoutout sa Shoutout. mga subscriber. Ayan. Sa mga tropang tulog. Tropang tulog. Pero gising. Tropang tulog. Ah, Mga tropang tulog, ang mga tropang pagulong. mga tropang pagulong. Ano ka? Puro pagulong pero gumugulong Pinapatid din. ko kayo dyan sa Pilipinas. Okay, Oo, na ba shoutout kayo mo yung mga kamo sa Pilipinas. O yan, o. Si Mark. dyan? Yeah, si Shoutout pala Mark. sa asawa ko. Sa asawa mo doon sa San Mark, sa Sa saan ka- Pilipinas. Pilipinas, ikon mo, ayusin mo kung saan sa Oo. Pilipinas. Sa Pilipinas eh. Gimala ka. Oh, sige. Loko sila kay travel ah. Wala kay travel ah. Oh, Aisyan. Oh, Short side alongside number 5.